Летний Даяне Симбаевой. Надо будет вскрывать череп, трепанацию черепа делают, а в Барселоне там более малоинвазивная операция. Тут осталось совсем мало времени до 12 июля. Хотим всех попросить о помощи. Hai guys, Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel guys. Apa khabar semua guys? Ya Allah guys, 2 hari saya tak buat konten guys. Ya Allah, memang saya rindu sangat-sangat nak buat konten untuk reaction guys. Bukan apa guys, saya sibuk sangat 2 hari tu guys. Bayangkanlah saya ni guys, 1001 macam kerja saya buat guys. Saya yang jual kambing, saya yang jual ayam, saya yang melukis dan saya yang buat YouTube. Saya punya sibuk tu guys, mengalahkan menteri-menteri ataupun kabinet yang ada di Malaysia ni guys. Bezanya saya dengan ahli parlimen tu, dia orang masuk parlimen je, saya tak masuk parlimen. Itu je bezanya. Kalau busy tu, saya lagi busy guys. Gurau je guys. Okay guys. Sebenarnya guys, semenjak ni memang kita susah sikit untuk pergi mana-mana dan susah untuk pergi ke sana ke sini. Bukan apa guys, sebab sekarang ni musim Covid dan apabila kita nak rentas negeri, kena ada surat apa daripada polis ataupun majikan untuk kita merentas negeri. Tak tahulah kalau di Indonesia macam mana guys, tapi di Malaysia ni tak boleh rentas negeri guys. Maksudnya orang Kuala Lumpur tak boleh pergi Negeri Sembilan, orang Negeri Sembilan tak boleh pergi Kuala Lumpur, Kedah tak boleh merentas pergi ke Pahang tak boleh pergi ke Kedah, macam itulah. Itulah namanya tak boleh merentas negeri guys. Tapi tak tahulah di Indonesia macam mana. Tapi di Malaysia memang sangat ketat undang-undang dia guys. Begitu juga dengan anda guys. Bagi orang Indonesia yang merantau ke Malaysia, yang bekerja mencari rezeki di Malaysia, pasti ramai yang dah lama tak balik ke kampung guys. Bukannya apa, kalau balik guys, tak boleh balik untuk maksudnya tak boleh balik ke Malaysia semula untuk bekerja. Mereka hanya boleh balik ke Indonesia tapi tak boleh balik ke Malaysia semula. Boleh balik tu tapi nak masuk semula tak boleh. Maknanya kita tak boleh nak rentas border tu. Jadi bagi orang Indonesia yang berada di Malaysia tu, sabarlah ya. Nanti bila dah sempadan dah buka balik, sempadan Malaysia Indonesia boleh buka balik, kita bolehlah jumpa anak isteri kita. Sekarang kan zaman canggih kan. Kita boleh video call, kita boleh WhatsApp kan. Siang malam kita boleh video call ataupun WhatsApp kan. Tapi itulah, tak sama macam kita jumpa betul-betul di depan mata kita ataupun live di depan mata kita kan. Kita boleh peluk, kita boleh cium anak-anak kita kan. Secara berdepanlah dengan anak dan isteri kita. Walaupun boleh kita nampak muka diorang melalui video call apa semua, tapi tak sama guys. Tapi sekurang-kurangnya terubat juga rindu kita pada keluarga kita guys. Okay guys, semenjak 2 hari saya tak ada buat reaction guys. Ada macam-macam komen yang ada saya baca di bawah komentar. Ada yang minta saya reaction video yang ni, reaction video yang tu. Minta maaf guys jika ada di antara video-video yang saya tak sempat untuk reactionkan. Tapi saya akan cuba sedaya upaya untuk reactionkan video yang anda rekomenkan kepada saya guys. Dan bagi mana-mana yang ada buat komen kat bawah komentar yang channel saya ataupun konten saya minta maaf jika ada di antara komen-komen anda yang saya tak balas. Tapi saya ada buat love dan tanda like guys. Itu maknanya saya ada baca. Kadang-kadang saya tak boleh balas satu persatu guys, sebab terlalu banyak guys. Tapi insya-Allah saya baca semuanya. Tapi mana yang saya sempat balas, saya balas guys. Okey, bagi anda yang suka dengan cara saya dan suka cara penyampaian saya minta anda tolong subscribe guys dan tolong recommend pada kawan-kawan anda guys. 2000 years later. Okey guys, dipendekkan cerita guys. Sebenarnya hari ni saya nak reaction satu video daripada channel Dayana sendiri guys. Mungkin ada di antara anda pernah pergi ke channel Dayana sendiri guys. Kali ni saya tak reaction untuk video Fiki Naki, sebab Fiki Naki pun tak ada upload video yang terbaru, maksudnya cerita antara dia dengan Dayana. Tapi saya pergi terus ke Dayana punya channel. Nama channel dia adalah Demi Demix ya guys. Ada gambar anak itik guys. Okey guys. Yang ni nampak guys. Tak tahu kalau nampak tak, sebab silau kan. Tu nampak kan Okey guys. Dia menceritakan di kontennya kali ni yang saya nak reactionkan tu adalah bagaimana sebelum ni dia pernah ceritakan yang dia pernah lumpuh guys. Yang 3 tahun lepas, maksudnya
dia pernah lumpuh sebelum tu dan dia pernah pakai wheelchair, maksudnya dia pernah pakai kursi roda. Ada di antara komen-komen yang di bawah mengatakan itu hanyalah lakonan dia saja ataupun drama dia saja ataupun saja nak buat gimmick. Sebenarnya tak guys. Saya ada tengok sikit, tapi macam biasa guys, saya tengok sedikit sebab saya nak reactionkan video tu, tapi saya tak tengok sampai habis video yang Dayana telah upload di channel dia, sebab saya nak reaction bersama dengan anda. Biar kita tengok sama-sama hingga habis guys. Bagaimana sebelum ni ia dikecam ataupun dihentam oleh haters mengatakan yang mengatakan dia pernah lumpuh tu adalah lakonan Dayana semata-mata. Tapi di sini Dayana nak tunjukkan yang sebenar kisahnya, bahawa dia betul-betul pernah lumpuh sebelum ini guys. So kita jangan kecam dia dan jangan kata pada dia jika kita tidak ada bukti yang kukuh, yang betul tak guys Kerana apa benda yang kita cakap tu, jika tak ada bukti, samalah seperti kita memfitnah. Tapi jika benda tu betul berlaku yang dia buat, samalah seperti kita mengumpat. Betul tak guys Okey guys, tanpa berlengah lagi guys, jom kita tengok sama-sama video Dayana tersebut. Okey guys, jom. Okey guys, jom kita tengok sama-sama video yang saya masukkan tadi tentang Dayana yang ia pernah lumpuh sebelum ini. Okey guys, jom. 1, 2, 3. Вырежи это, пожалуйста. Я же не люблю эту тему вообще, не люблю на эту тему разговаривать. Это началось с детства, меня начали мучить галлюцинации. Мама и так знает, как я ее сильно люблю. 4 тяжелых диагноза поставили 15-летней Даяне Симбаевой. Надо будет вскрывать череп, трепанацию черепа делают, а в Барселоне там более малоинвазивная операция. То осталось совсем мало времени до 12 июля. Хотим всех попросить о помощи. Всем привет, с вами Даяна, и сегодня будет достаточно необычное видео, и это видео будет какой-то информации для вас, правдивой информации, поскольку многие люди в просторах интернета начали распространять ложь, вот, и строить какие-то догадки, которые по сути являются неверными. По поводу болезни многие решили, что у меня просто что меня просто парализовало, или я там не могла с рождения ходить, там, или подумали, что это фильм. В общем, и все требовали каких-то объяснений. После этого видео я вас прошу вообще никогда об этом больше не говорить, поскольку прошлое — это уже прошлое, и я отпустила это 3 года назад. И все, оно там и осталось, и ворошить его я уже не хотела. В общем, начнем с того, что эта болезнь, она вообще с рождения. Она неизлечима, то есть люди сейчас спрашивают, вот ты выздоровела, ты молодец. Это неправда, поскольку, с одной стороны, вроде я выздоровела, потому что я уже хожу и, в принципе, чувствую себя хорошо, да. С другой стороны, она неизлечима, и есть какие-то последствия, есть те вещи, которые до сих пор не меняются. Вот. Бывает, есть какие-то симптомы, которые остаются, но вообще я чувствую себя супер. Это началось с детства, меня начали мучить галлюцинации. И эти галлюцинации вообще не давали мне нормально, спокойно жить. Вот, и потом начались головные боли, хотя они, в принципе, были всю мою жизнь, головные боли всегда присутствовали. И, в общем, в какой-то момент я начала терять сознание, и мы сделали МРТ, и у меня, в общем, куча диагнозов. У меня Арнольда-Киари 1 типа, это когда твой мозжечок, тут мозг есть, здесь мозжечок, и вот, когда он опущен вниз, и нить, которая, в принципе, она на все тело, эта нить, она растягивается на все тело. Она у меня была очень такая тугая, она не тянулась, из-за этого мне было больно ходить. Чуть позже я перестала чувствовать ноги. И мы не знали, что делать, поскольку оперировать,
было как бы опасно, поскольку мне было на тот момент 15 лет. Оперировали в Испании, поскольку Казахстан мог оперировать только через голову. Причем надо было делать трепанацию черепа, а это в моем случае было опасно, поскольку у меня расположена венозная ангиома в голове. Это что-то типа венозной опухоли, наверное. Апатия, энцефалопатия, ну, в принципе, наверное, думаю, это идентичные такие болезни. Потом еще очаги головного мозга, но, в принципе, корнем всех этих болезней была вот эта врожденная аномалия Арнольда Киари первого типа. И, в общем, казахстанские врачи сказали, что я никогда не смогу ходить. И что, в принципе, ну, было тяжело. Ya guys, seperti yang kita tahu sebelum ni, video dia dengan Fikri Nakir waktu dia bercakap tu, dengan Fikri Nakir di OMA TV, dia pernah kata yang masa umur dia 15 tahun, dia pernah lumpuh dan tidak boleh berjalan guys. Dan disahkan oleh doktor mengatakan mungkin dia akan lumpuh seumur hidup. Tapi dengan kuasa Allah guys, kita tak tahu, kuasa Allah telah menyembuhkan dia kembali dan dapat ia berjalan semula seperti sedia kala yang sekarang kita tengok guys. Itulah, banyak orang kata sebelum ni mengatakan mungkin hanya lakonan dia saja ataupun drama dia saja mengatakan yang dia pernah lumpuh. Tapi inilah bukti video yang dia buat ni adalah untuk membuktikan yang dia pernah lumpuh. Жизнь ходила, а тут вот, в общем, произошло так, и, в общем, не ходила где-то месяца 2-3, да. И вообще об этой ситуации я предпочитаю забыть вообще-то. Но поскольку, ну, как бы, когда ты уже достаешь какой-то медийности, ты уже понимаешь, что, как бы, личных вопросов трудно избежать. Моя мама нашла хорошую клинику в Испании, именно специализирующуюся по этой болезни аномалии Арнольда Киари, и они помогли мне встать на ноги. В общем, первый день после операции я начала немного чувствовать, в общем, ноги, чуть-чуть, как-то, и, в общем, последующие дни я пыталась тренироваться, чтобы пойти заново, поскольку, как бы, мне даже мама, помню, говорила, типа, можешь не стараться, поскольку сейчас тебе будет сложно, может, и не надо, но как вообще можно поверить, что, ну, вообще не сможешь ходить? Вообще поверить в то, что ты всю жизнь ходила, а потом, ну, перестала, как бы, для тебя это уже какой-то шок, услышать, что ты никогда вообще не сможешь на ноги встать, ну, это невозможно, ну, как бы, я не могла это воспринять, и поэтому я каждый день, как бы, тренировалась. Я помню, как я в больнице вставала, там, пыталась ходить, и... Tapi dia guys, dia jenis orang yang kuat semangat guys. Sebab apa saya kata dia kuat semangat? Kalau diikutkan dia memang dah tak boleh untuk berjalan, maksudnya dia dah lumpuh. Tapi dia kuat semangat untuk cuba juga untuk berjalan, dan dia berlatih setiap hari untuk berjalan, dan hingga sekarang dia boleh betul-betul berjalan guys. Okey guys, kita sama tengok. Потом уже где-то через недельку я уже нормально пыталась, нормально уже ходить, вырабатывала походку. В итоге я встала на ноги. Кстати, сейчас я даже бегаю. Вот. У меня был сбор средств. Многие казахстанцы мне помогли. Я почему вообще на самом деле очень сильно благодарна. Простые люди мне помогли, как бы собирали деньги на мое лечение. В общем, вот благодаря им я сейчас счастливая, живая. Alhamdulillah. Вот. Ну и благодаря моей маме, конечно. Потому что вот она все это время была со мной. Вырежи это, пожалуйста. Я же не люблю эту тему вообще, не люблю на эту тему разговаривать, потому что, ну, блин, я не люблю жалость к себе и предпочитаю всегда улыбаться, и для меня немножко... Kalau ikutkan kan, ya guys, dia tak suka untuk cerita balik tentang sejarah silam hidup dia yang dia pernah lumpuh. Tapi disebabkan banyak haters yang menghentam dia, mengatakan yang tak baik, yang itu, yang ini. Dia terpaksa buat video ini untuk menerangkan kepada semua yang dah mengenali dia bahawa apa yang diceritakan pada Fikri Nakir itu adalah benar semata-mata guys. Okay guys, jom kita sambung tengok. Для меня немного
ну, вот это все заново вспоминать я не хочу, я не люблю, и каждый раз, когда я захожу в какие-то соцсети, меня начинают отмечать на этих видео, где моя мама. Вы знаете, что эту тему я не люблю вообще мусолить, разговаривать насчет этой темы. Она как осталась 3 года назад, вон там, пусть она там и будет. Это как-то навсегда осталось каким-то тяжелым периодом моей жизни, и я вообще на самом деле рада, что со мной в этот момент были самые близкие люди. И если это видят самые близкие люди, а я не хочу, чтобы это смотрела мама, и вообще, но если, мама, ты смотришь вообще, вообще у меня самый близкий человек — это моя мама. Ya guys, memang macam itulah guys ya. Orang yang paling dekat dengan kita apabila kita sakit dan apabila kita senang adalah ibu bapa kita ataupun keluarga kita guys. Mereka lah yang akan support kita, mereka lah yang akan bantu kita, mereka lah yang akan bagi semangat pada kita guys. Samalah dengan cerita Dayana ni tadi. Okay guys, kita sambung. Мама и так знает, как я ее сильно люблю. Мама — это самое дорогое, что у меня есть вообще в жизни. И я обижаюсь на маму, что такое не бывает, но та связь, что между мной и мамой и моей сестрой, она вообще нерушимая связь. Знаете, сколько бы вообще ни говорили люди по каким-то видео, да, о том, что вот, ты должен быть сильным, там, живи, радуйся и так далее, я не могу вам такое сказать, поскольку пока я все это сама не пережила, я не поняла, насколько ценна жизнь бывает, насколько страшно иногда оказаться на грани. Я помню, когда меня завозили на операцию, и мне сказали обнять, поцеловать маму, пока, в общем, был, за весь период сборов и за весь период болезни вот этой, пока были, моя мама ни разу не плакала. Она всегда была очень сильной для меня, она была для меня примером, но, как оказалось, я никогда не знала, как сильно мама страдала и плакала, и просто, чтобы подать мне мотивацию, что нельзя сдаваться, а вообще нельзя сдаваться. И я тоже старалась не ломаться, смотря на маму. И помню, когда меня, в общем, завозили на операцию, и мне такие врачи говорят: вот обними, поцелуй маму. И я маму обнимаю. И вообще я, как говорила, особо не верю. Мне вот что такое, но когда я маму обняла, я подумала, а вдруг я ее не увижу завтра или еще что-то. И для меня это до сих пор момент, который я вообще не могу отпустить. Просто, если я вам скажу что-то, типа вот цените жизнь, вы никогда не будете ее ценить после моих слов так сильно, если вы сами не переживете что-то подобное. Я вот такого не желаю, но просто я говорю, что мои слова, они в принципе бесполезны. С точки зрения даже какого-то мышления, мы особо информацию даже от тех же мотиваторов не так сильно воспринимаем. Yeah. Мы воспринимаем они нас вдохновляют на пару минут, честно, на пару минут, на день, но когда ты живешь посредственной жизнью, каждый день одно и то же, или что-то типа того, ты просто вспоминаешь какие-то моменты, да, отрывки с того видео. И я для вас как то самое видео, но вы никогда не будете ценить жизнь так, пока вы не пройдете через что-то сложное. Поэтому все, что я хочу вам сказать, это, наверное, единственное: не сдавайтесь. И не плачьте, не жалейте себя. Жалеть себя — это вообще всегда самое ужасное, последнее. И, в общем, я на самом деле не люблю плакать. Я не люблю вспоминать грустные моменты и вызывать жалость к себе. Но если так уж получилось, я буду искренней, и вообще для меня важно, чтобы люди не сдавались, когда им сложно. Есть такие периоды жизни, когда они сложные, но через некоторое время все становится намного легче. Вам просто нужно пережить этот момент, набраться терпения и пережить этот момент. И да, все, что я хочу вам пожелать, это именно терпение. Я хочу вам сказать, я вам желаю здоровья. Здоровье — это самое важное. Перетерпев все вот эти невзгоды, у меня сейчас жизнь...
Okay guys, macam saya pernah katakan kepada anda semua guys dekat reaction saya sebelum-sebelum ni, benda yang paling penting dalam hidup kita bukannya duit, bukannya harta guys. Tetapi benda yang paling penting dalam hidup kita adalah kesihatan guys. Macam mana Dayana cakap tu tadi. Betul. Kesihatan adalah yang paling penting. Tak guna kalau kita banyak duit, banyak harta, ada 7 keturunan yang kaya, tapi kalau kita sakit terlantar ke hospital guys, tak guna semua tu guys. Macam Dayana kata, kesihatan tu adalah amat penting. Betul. Bagi anda yang sihat, jaga kesihatan anda betul-betul guys. Dan saya pernah baca satu informasi guys, banyak orang yang sakit disebabkan makanan kegemaran mereka. Fikir-fikirkanlah guys. Окей, как это Я могла только мечтать, потому что я учусь в самом лучшем вузе своей страны. У меня самые лучшие друзья, у меня самые лучшие родители, со мной рядом близкие, и я не знаю, вот я жалуюсь на жизнь порой, но у меня прям на самом деле самая шикарная жизнь, о которой можно только мечтать. И я хочу выразить благодарность всем, потому что я безмерно благодарна, но не всегда это выражаю. Я вас всех сильно-сильно люблю, целую. Вот. Всем спасибо и всем пока. Bye-bye. Okay guys, kita dah tengok sama-sama tadi macam mana Dayana buat satu video untuk kita semua tengok apa yang pernah berlaku pada dia, sejarah silam dia 3 tahun yang lepas. Masa tu umur dia kata tadi 15 tahun guys. Kalau 15 tahun di Malaysia ni kita baru tingkatan 3. Okay guys, kita sambung balik pada cerita dia tadi. Dia sebenarnya nak buat video ni sebenarnya adalah untuk memberitahu yang bahawa dia betul-betul pernah lumpuh dulu guys, masa dia umur 15 tahun. Dan doktor daripada Barcelona pernah kata mungkin dia tak boleh untuk berjalan, tetapi di atas semangat ibu dia yang memberi semangat pada dia guys, supaya dia kuat untuk boleh semula berjalan. Itulah saya kata guys, orang yang paling rapat dengan kita adalah mak bapak kita guys. Tak tahulah kenapa saya ada setengah orang ni dia benci mak bapak dia. Dia lupa ke dia keluar daripada mana guys? Apabila kita dah tengok tentang video tu tadi guys, barulah kita tahu macam seperti yang dia katakan tadi, dia sangat menghargai kesihatan yang sekarang ni, dan dia rasa rindu pada semua orang yang ada di sekeliling dia, termasuk kita ni lah sekali yang menyokong dia dengan fikir naki. Rasa bangga pula guys. Okay guys, saya dah ikuti perkembangan dia dengan fikir naki daripada episod 1, episod 2, 3, 4, 5, 6, dan saya tunggu episod ke-7 guys. Bagi anda yang belum tengok lagi reaction saya daripada episod 1 hingga episod 6, anda boleh tengok dekat description bawah ni guys. Saya ada letakkan dekat bawah ni. Kita doakan yang baik-baik saja untuk mereka berdua kan guys Maksud saya antara dia, Fikir Naki dan Dayana lah. Kita doakan yang baik-baik saja untuk mereka berdua, Fikir Naki dan Dayana guys Okay guys dipendekkan cerita sampai di sini saja untuk reaction saya untuk kali ni. Yalah, dah 2 hari saya tak buat reaction guys sebab saya sibuk guys. Ni untuk reaction saya yang setelah 2 hari yang tak buat reaction tu, inilah reaction saya. Okay guys jika ada rezeki yang lebih, jika anda nampak jiran-jiran anda yang susah di kiri rumah anda, bantulah guys kerana zaman pandemik ni ramai orang yang susah guys. Ada yang kena buang kerja, ada yang tak ada kerja, ada yang tak ada makan, ada yang tak ada tempat tinggal, macam-macam yang susah guys. Ingat guys, kerana kita ni hidup sementara saja atas muka bumi ni guys. Okay guys, jangan terpedaya dengan sihat kerana mati tidak semestinya sakit guys dan jangan terpedaya dengan muda kerana mati tidak semestinya tua. Okay guys, sampai di sini saja. Sampai berjumpa lagi kita reaction yang akan datang guys. Jaga diri anda, patuhi SOP, dan Assalamualaikum, goodbye guys. Bye bye.